চতুর্বেদী মুজাহিদ আলম আসবে এখন স্টেজে, তোমরা সবাই দেখবে। और मौलाना मुल्की साहब चतुर्वेदी मुजी साहब টাকা পয়সা কামাই করে সামনে দিবে ঢেলে, পিতা মাতার কাছে তুমি খুবই ভালো ছেলে। টাকা পয়সা দেবে শুধু কাহা গয়না গাটি, নিজের বইয়ের কাছে তুমি খুবই ভালো স্বামী। ও টাকা। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आपका सामने हम तशरीफ लाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम आमीन।